Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaron va khoharon va muhojironi muhtaram, imrӯz навори чоруме ки мо оиди тарбияи фарзанд, оиди аблава ба шумо сухан мегӯм. дирӯз вақте ки акаи Муҳаммад Саид ба ман занг заду ба ман хеле суҳбатҳо кард, ҳамон лаҳза бод як устоди меҳрубони ман, устоди қанди ман, Биягумус Ҷайҳуни устоде ба манам. Инам мисол бо ӯ ҳамкорӣ мекунем, бо ӯ мисол ташкили кирмои Калифорния, Биягумус хулоса ҳамкорӣ дорем. дирӯз вай мада занг зад, саҳар хати гуфт ки Файзобод рафтан дар кор, Гултепа. ҳамҷо гуфт боя навори кан дар кор, бекор бошӣ. гуфт бобои ҳоҷӣ мерем. ман гуфтам бекорам. гуфтам мерем, ҳеҷ гап не, мерем, як вай мекунем. гуфт ҳамҷо рафта навор кан дар кор, як сехи шарбат сок ташкил мекунам. мо уҷо хайр рафтем навор кардем. вале ба сами шумо устоди қанди ман мепартоям. шумо тамошо кунед. Биягумус Ҷайҳуна барои асал, барои себои Файзобод мо бисёр реклама карда, бисёр вай карда будем. хайр вай ба сами шумо мепартоям, шумо тамошо кунед. рада рафта будем, бисёр насиҳатҳо кард. ҳамсоли бачаи май Биягумус Ҷайҳун, ҳамсоли писарчаи май. خب وای گفت بابا حاجی همین شما هم خیلی گپو هم خیلی شما گفتم که شما ولی پایره رو تعیین نکردین، نمیدونین ولی شما کار باریختون نکنین. گفت خیلی خوب بابا جو خوب مالش گفت ما دیگه سخن نمیگیم. بسیار بچه با ادب، بچه وای. بعد وای کرد. بعد رفتیم فیض‌آباد. دراهگی فیض‌آباد اونجا رفتیم. دراهگی فیض‌آباد اونجا وای هست، یک خیلی دراهگیش منظره ها هست، صورتی مثل پرنده ها هست، صورتی طاووس ها هست، صورتی هم چی هستن. یک منظره خوبه اونجا. من گفتم اونجا ترمز که گفتم استادی قندی من ترمز که بعد ترمز که گفتم رزوارات که پیش اونجا ماشینمون گفتم اونجا نوار میکنم. یک گفت مایلش اونجا بابا بیا گفت وای میکنیم. بعد تقدیر بین که تلفن من پر شده، همون چیش پر شده، من دلیل کردن نتونستم. گفت وقتی پر شده وایوش همون جای سیامکا میکردگی پر شده. گفت باشه دلیل کن در کار همون پروگرامش چیش میگن وایش پر شده. بعد تلفن خودش برآورد، بعد خیلیورمون میکروفونمون داد، همین خیلی شمالایی که خیلی شمالای فیض‌آباد. بعد من خیلی گرفتم، خیلی با سر کردم، سخن سر کردم. بای رحمتی اکای بزرگ صابیر سر کردم. گفت سر کردم، بردم آوردم. خیلی بزرگ خدا رحمتی اکای بزرگ صابیره خیلی شاعره. میدونی که من اکاش میگم که وقتی شاعریش داره خیلی شاعر بود. نگفتم من اکا همچون یک برادر اسلامی خدا رحمتش کنه، ولی نورو میشه. من گپ آهوای سر کردم دیگه. همین دیگه کم که قواخوشو گیراند، همین که میزو که نظر خوجا قواخوشو گیراندن گرفت. او سر کردم آوردم تو امریکا و تو اومدنشو تو مثال شبکه لیلین تو همه چی. بعد وای کردم گفتم اومدم این تگذشته رفتم. وای کی اکای طالباکوف قتی. بعد وای که سخن اونجا بردم. بعد وای قتی انا مولا عبدالرحیم قتی وای قتی آوردم میتا. بعد دیدم که ناصرنش تماما گرفت. خب با جنباز کردم شمالای. با جنباز کردم درآمدم. گفتم ویدیو رو بته وای کنم تماشا کنم. گفت ویدیو خب به معنی اومد. گفتم چه به معنی اومد؟ گفت شمال اومد. دیلون میشه گپ زنم. بعد گفت کی گفت چی در کاره همیو؟ گفتم چی در کاره؟ گفت کی اخی درباره بزرگ صوبی گپ زدی، درباره طلباف گپ زدی، درباره عبدالرحیم گپ زدی. خید ما رفتیم یگم چی دیگه سیامکا کنه؟ گفتم مالش اخی واجه سیامکا میکنه. خیلی همین تمیزگرم با خیال میزنه. گفتم همین کارو اکای بزرگ صوبی با خیال میزنم، تمیزگرم با خیال میزنم. برای گفتم سخن کنم اخی. گفت همین خیلی نسلش کلیچی. گفت که درباره بیوگوس. من گفتم درباره بیوگوس و درباره کی میگم گپ زدم که اخی میگن موسیقی دیگه گپ نداره، گپو موسیقی بیاره. تو گپ زدم ناستنش کلیچید. با نمیدونم ویدیو رو میپارتویا وای نمیکنم، با فیلم وای نمیپارتویا. یگون روز بعد ویدیو عادی نمیکنم. این اکه من شما رو وعده کردم که در حیاتی زندگی ما چی میگذره من شما رو نقل میکنم. برای نقل کردم. دیدم خیلی گذشت. با اومدم با یک ویدیو کردم پارتم. این روز قسمی چهارم شمی پارتیم خدا خواهد ان شاء الله با امر خدا. قسمی چهارم شمی خیلی هست که وقت کم مونده باید تسر گپ زنم. رشته سخن کم کنم.
вақте ки ҳамин уҷада хотиррасон кунем ки бобоҷона аблава бурд дар кинҷи мошин шишта ҳамин нигаҳ мекунем ки насрин 100% бобоҷон насрин 100 шишта хел вақтш куш гуфтем чи хаб ма уҷада қати хаб бо такрорам шава қати маҳмад шарифи кранов чи қати бо хотиррасон кунем ки бояд додаршаи дига дорем ҳокимҷонам бисёр хаб баъд дуромаде хаб гирифтем ҷавош додем ба хай гап кардем хулоса ай аблава гирезондемош ай аблава гирезондем бобоҷона баъд гуфтем хай ба у солдато бирафтам гуфтан бобо гуфт кори нотури хай вақт ёш будам гуфт ака гуфт кори нотури ки бояд мерафт гуфт ба фикрм гуфтам бачат бисёр саправтилият ҳамла карда буд ту гирифти шураш кардӣ гуфтам бара намера хизмат хай баҷура бобоҷона баъд хай ки бача аблава гирезонем чикор мекунем аблава тесар зан додам дар кор тесар бачадор шава ки ду бача биёвад ду гудак биёвад тамом вай намекунад гаскариш мебарам мақсади падар ҳамияя овардем сразу зан додем сразу як камази дига гирифтем камаз $25,000 бачаи саянка медонам гуфтам ки кош ки ҳам камаза мефурӯхтӣ дар ҳамн шаҳр ду та яхонага мегирифтӣ квартира медодӣ ана кор чо мекунӣ бобоҷона ту хелӣ вай кардӣ бобоҷона камаза гирифтем камази на пана ремонт кардем хушук кардем $25,000 кардам бо падара нигаҳ ки шумо роликоро айҳо падару писар сар кинед тамошо карда биед баъд ҳамаша ба қоида мефаҳмед баъд гуфтам ки бобоҷон ман хел номард нестам ту гӯш ки габи мара чӣ мегӯ падарҷон отаҷон гап зан гуфтам ки ҳамин камаза ман дар номи ту афорид мекунам дӯстдори падара бин дар номи ту афорид мекунам ки бо ту нагӯй ки падарам бо додаромо мета ягон каси дигар мета ҳамин камаз айту пок пил айту бирназар бобоҷон маҳмадҷонович ман айтина мӯҳру печат ман айту хай додемаш бачаи 19 солара камаза додем чикор кунам ба и ҳокимҷон ки камазист буд вай буд дар қавати ма буд рӯзои сахтӣ дам инам дар қавати ма буд ёрдам кард баъд бобоҷон камаз гирифтем додем ман гуфтам ки ту ака ҳамин қати акат ака мегуфтем вақт амакӣ намегуфтем ҳозир амакӣ шидаам вақт ака будан ҳама ҳозир амак шидаам гуфтам қати ҳамин акат вай ки гапи ҳамин гапи ма ҳамин падар доре насиҳат бира вай ки борба ай кирпичзаводи нигора кирпич мебиёрем хай мераванд меёранд кирпича меёранд хуб контроли кида ҳокимҷон да ки контролш кӯ як рӯз ҷанҷол урра туфаланг бобоҷон мега ки ота мега гӯш кӯ охи ман беҳамин ҳокимҷона ман бизнес кам метунам ту чо мекини ҳамин ҳокимҷонат боло мада вай монда управляющий монда мон ман худам кор менам бача ту метони кор ман метум сатоид ҳокимҷон бародари хан чақаш нашав гуфт ки хай маршака гуфт хай бинда бобоҷон кор мекуна як рӯз занг мезана саҳари рӯзай занг мезана мега ки ота мегум ки ҳамин занг мезана ку ҳамин дилам да трик-трика занг мезана мега ки ман ҳамин яду гӯспанда задам ҳамин намешава ки як мошин биёри ҳамин гӯспандоро бигири барӣ гуфтам хай мошини ҳамин опел караван мешава гуфт ки не опел караван намешава чанд гӯспанд задӣ хай аки қазадам я 30-40 гӯспанда задам хай ягон газелам не я зил биёр чанд гӯспанда зада ҳамин мобайни сирӯкда дар ҳамин чи батош дар рӯзаи батош айку батош да ҳамин омада байни ҳамин сирӯкда ҳай карда охи 30-40 гӯспанда зада саҳари рӯз документора ягон каса наметем мега ки падари мара файруд кинед саҳар хестам я зила гирифтам рафтам дар ҳамин бардюр эстода семушка хурдасай ягон каса гардан наметия мега падари мара файруд кен ман мерам хай мегум чоке мега ки шумо ноташ мегум ки ту чӣ корагари ман я шафёр губи сағира чиқа наметия ягон документа чи наметия бития мо барем гӯспандор бор кем барем вай кинем 10 минут шид худо нигаҳбон боша бародарони қан хай аки боя навори дига мекунам барои партофташ наметавонам зиндаву сарбаланд бошен бо мо бошен аялав тамошо кинед роликоро